Hello all, today we are going to learn about procedure text. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai text procedure. So what is procedure text? Jadi apa itu text procedure? Let's see the definition. Kita lihat definisinya terlebih dahulu. Procedure text is a text which describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Procedure text adalah teks yang mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui langkah-langkah tertentu. Next, we are going to learn about the purpose of procedure text. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tujuan dari text procedure. So, the purpose is to tell how to make or do or use something according to the goal. Jadi, tujuan dari text procedure adalah memberitahu kita bagaimana cara membuat atau melakukan atau menggunakan sesuatu berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan. Okay, next let's learn about kinds of procedure text. Kita akan belajar jenis-jenis text procedure. So the first one we have instruction type. So what is instruction type? Instruction type is a procedure text which is used to give instruction to do something. Jadi text procedure yang digunakan untuk memberikan sebuah instruksi untuk melakukan sesuatu. For example, we have manual, misalnya how to use a blender, cara menggunakan blender. Or we also have tips. And the second type is how to make type. Jadi tipe text procedure yang membuat atau menghasilkan sesuatu. So a procedure text which is used to give instruction to make something. For example, contohnya recipe, resep, or how to make kite, cara membuat layang-layang dan lain sebagainya. The generic structure of procedure text. Struktur dari text procedure. So there are three structure of procedure text. Jadi ada tiga bagian dari text procedure. The first one is goal, and then materials, and then steps. Jadi ada goal atau tujuan, and then we have materials. It lists the materials needed. Jadi materi atau bahan-bahan apa yang dibutuhkan. And then we have steps atau langkah-langkah dari text procedure. So let's see the explanation. Goal, it states the goal to be achieved, menyatakan tujuan yang ingin dicapai. Materials, it lists the materials needed. It often gives details on the size, color, number, shape, quantity, etc. Jadi materi-materi apa saja yang dibutuhkan, dan kadang ada detail ukuran, warna, jumlah, bentuk, dan sebagainya. And steps, it describes steps in logical order to achieve the goal. Jadi mendeskripsikan langkah-langkah dengan urutan yang logis untuk mencapai tujuan. Sometimes the steps include cautions or warning. Terkadang dalam langkah-langkah tersebut juga terdapat peringatan. There can also be drawings or pictures to make the steps clearer. Terkadang ada juga gambar atau foto untuk memperjelas langkah-langkah yang dimaksud. The language feature, unsur kebahasaan dari text procedure. So it use present tense, memakai present tense, using action verbs, memakai kata kerja. For example, cut, mix, put, sprinkle. Misalnya memotong, mencampur, menaruh, menaburkan. Using imperative sentences, memakai kalimat perintah.
For example, cut into smaller pieces. Fold the paper into half. Misalnya, potong menjadi bagian yang lebih kecil. Lipat kertas menjadi 2 bagian. Using connectives or conjunction, memakai kata penghubung. For example, then, next, while. Misalnya, lalu, setelah itu, sementara itu. Using adverbials, adverbs of time or manner, memakai kata keterangan waktu maupun sikap. For example, for 5 minutes, selama 5 menit. Slowly, dengan pelan. Next, let's see the example of procedure text. The first example is how to make type. Contoh pertama adalah contoh membuat sesuatu. So we have how to make a cup of coffee. Kita bisa melihat di situ bagian-bagian dari text procedure. So the goals atau tujuannya adalah how to make a cup of coffee. And the materials yang diperlukan, there are 2 here, ingredients and equipments. Jadi di sini di list ada ingredients atau bahan dan juga equipment, peralatan yang dibutuhkan. So the ingredients is coffee, sugar, and water. Bahan yang diperlukan adalah kopi, gula, dan air. And the equipments are a cup, saucer, a small pan, and a teaspoon. Cangkir, setelah itu saucer, what is saucer? Cawan. A small pan, panci kecil, dan juga sendok teh. And the steps, terakhir langkahnya. So first, fill up the pan with some water. Isi panci dengan air. And then the second one, boil the water. Rebus air tersebut. Put 2 teaspoons of coffee in a cup. Taruh 2 sendok teh kopi di dalam cangkir. Add 3 teaspoons of sugar. Tambahkan 3 sendok teh gula. Pour the boiled water. Tuang air yang sudah direbus. Stir and serve it. Aduk dan sajikan. Okay, so that is the example of procedure text, how to make something. Contoh dari text procedure, cara membuat sesuatu. Here we learn how to make a cup of coffee. Di sini kita belajar cara membuat kopi. Next is a procedure text on the instruction type. Jadi ini contoh text procedure yang menginstruksikan kita atau membantu kita melakukan sesuatu. So the goal of this procedure text is how to connect a wireless mouse. Cara menghubungkan mouse nirkabel atau tanpa kabel. As you can see, there are only 2 structures here. There are only 2 parts. Hanya ada 2 bagian di sini, goal and steps. Karena jika dalam teks instruksi biasanya materinya dihilangkan. So after goal we directly go into steps. Setelah tujuan kita langsung ke langkah-langkah tanpa perlu menuliskan materi. So the step is, first plug in your mouse receiver to your computer's USB port. Then the mouse driver will automatically be installed to detect the wireless mouse. Silahkan dibaca, di situ ada terjemahannya. And the second one, make sure that your mouse has batteries or is charged. To do this, flip the mouse over and remove the battery compartment cover. The third one, turn on your mouse. Usually the on-off switch is on the back of the mouse. Finally, your wireless mouse is ready to use. The next example is about tips. So for tips, the steps doesn't have to be in sequence. Jadi untuk tips, langkah-langkahnya tidak harus berurutan. Contoh yang ada di sini adalah tips for online learning.
tips untuk pembelajaran daring. Let's see. So the first one, set daily goals for studying, and then create a dedicated study space. Schedule time to study on your calendar. Keep yourself accountable. Actively take notes. Join the discussion. Do one thing at a time. And don't forget to take breaks. Dari 8 tips untuk pembelajaran jarak jauh ini, silahkan kalian cari artinya dan akan diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh kalian. Okay, for the next activity, you are going to watch a video on how to prepare instant noodle. Please watch the video carefully. Jadi silahkan dilihat videonya dengan hati-hati, karena setelah melihat video, kalian akan diminta untuk menjawab soal berdasarkan video di kelas online masing-masing. I'm so hungry. I want to eat something. There is instant noodle. I want this one. I need hot water. First, open the plastic wrap. Then, open the lid a little. Open the seasoning and grab vegetable. Put them on the top of the noodle. Pour hot water.